Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the third subtopic, intermolecular forces. Okay, so intermolecular forces means the attraction forces between molecule. Inter between, ada molecular pula molecule. Okay, so antara satu molekul kepada another molecule, dekat antara dua molekul tu akan ada interaction forces. So itu yang kita panggil sebagai intermolecular forces lah. So untuk topik ni, Miss akan bagi kepada dua bahagian. Okay, so the first part adalah pasal polarity, and then second part adalah pasal intermolecular forces itself. So now let's go into polarity dahulu. But first, let's have a look on the learning outcome for today. So by the end of this video, you should be able to explain bond polarity and also dipole movement of basic molecular shapes. Okay, so ingat balik basic molecular shape yang kita belajar in previous subtopic. We have linear, we have trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal and also octahedral. Okay, so setiap basic shape ni mempunyai different number of atom bonded to the central atom. Okay, so kena ingat balik benda tu nanti. Okay, so now kita tengok dahulu this one. So when a negatively charged rod is brought close to a thin stream of water, deflection occurs. Okay, so kita ada satu rod yang full dengan negative charge sahaja. Okay, dan bila kita bawa dekat dengan air, so let's say this is the stream of water, so somehow tiba-tiba air tu kan jatuh ke bawah kan, tiba-tiba the stream of water deflected, dia pergi ke arah the rod. Okay, so basically kalau kita tengok kat sini, ni water turun ni kan, water turun ni tiba-tiba dia deflected sikit and then dia jatuh balik ke bawah. So bahagian yang deflected ni sebenarnya dia attracted kepada kita punya rod yang sini yang penuh dengan negative charge. So why is that? Because water is said to be a polar molecule. Okay, nanti kita akan tengok lah what is a polar molecule kat sini. Dan kalau kita tengok the structure of water kat sini, so kita ada H, yang warna grey ni H, and warna merah ni adalah O. So dekat H ni dia ada positive sign kat sini kan, dan meanwhile kita punya oxygen pula negative sign. Okay, so the one yang attracted towards rod kita yang ada negatively charged particles ni, so bahagian hydrogen sebenarnya yang attracted tu. So bahagian yang deflect ni sebenarnya adalah hydrogen being attracted towards kita punya negatively charged rod tu. Okay, so after all, Miss rasa kita dah belajar daripada zaman sekolah lagi, opposite charges, they attracts one another. Okay, meanwhile kalau dia opposite charges, dia akan repel one another. Okay, so in this case, the one yang attracted ni adalah the one yang positive kepada kita punya negatively charged rod tu. Okay, so bond polarity and dipole movement. So the sharing of electrons in covalent bond is not always equal. Okay, so kita ada covalent bond kan dia share electrons kan, tapi dia share electrons tu dia tak equally shared pun. Okay, so kalau kita macam makan pizza, kita beli pizza dua orang share, so usually kita akan bagi half-half kan, tapi that not the case bila untuk covalent bond. Okay, so mungkin ada something yang akan tarik lebih elektron, satu lagi dia kurang sikit elektron dia. Okay, so ini ada kaitan dengan yang kita belajar dekat previous topic, which is on electronegativity. Okay, nanti kita akan tengok. So covalent bonds with unequal electron sharing are called as polar bond. Okay, so specifically covalent bond, tak kisahlah single bond kah, double bond kah, triple bond, but if it is unequal electron sharing antara dua atom tersebut, therefore that bond is said to be a polar bond. Okay, so what is a polar bond? So a bond between atoms. Okay, so a bond between dua atom, bond kan mestilah between dua atoms of different electronegativity. Okay, different electronegativity in which the distribution of the bonding electron is asymmetrical. So asymmetrical dekat sini bermaksud dia tak sama rata lah. Okay, so mungkin sharing of electron tu ada satu side yang lagi banyak elektron, ada satu side yang kurang elektron. So it depends on the
electronegativity. Okay, so bear in mind polar bond mestilah antara dua atom with different electronegativity. Okay, dua atom with different electronegativity. Tapi kalau yang atom yang sama, electronegativity dia sama, therefore that is not a polar bond lah. Okay, so patterns of electronegativity in the periodic table. So kita refresh balik benda kita belajar in 6.2. So basically fluorine is the most electronegative atom kan, yang tu Miss dah pesan banyak kali dah. So anything going towards fluorine itu dia punya electronegativity semakin meningkat. Tapi if anything that going further apart from fluorine, therefore dia punya electronegativity semakin menurun. Okay, so now, okay, so given to you here kita ada hydrogen dengan fluorine, dia share electrons diorang. Okay, so as you can see dekat bahagian fluorine ada satu region yang besar kan. Okay, meanwhile dekat hydrogen pula ada satu region yang macam kecil. Dan kamu nampak juga ada plus sign dengan negative sign but with a Greek symbol dekat situ. So nanti kita akan tengok apa benda tu sebenarnya. So the atoms with higher electronegativity, okay, so higher electronegativity will have a greater share of the electrons. Okay, so kalau kita tengok kat sini, we know that fluorine is the most electronegative atom kan. So that is why kamu nampak side dia ni lagi besar. Apa sebenarnya bahagian yang region yang besar ni? Sebenarnya region tu menunjukkan elektron. Okay, elektron. Jadi since fluorine has a higher electronegativity, therefore electrons lagi suka berada dekat keliling kita punya fluorine. Okay, because ingat tak lagi apa electronegativity? Electronegativity is the tendency of an atom to attract electrons toward itself. Maksud fluorine ni, since it has a high electronegativity, so dia akan tarik elektron lagi kuat ke arah diri dia. So that is why it has a greater share of electrons dekat bahagian fluorine ni. Okay, so H pula being a less electronegativity, so it has a lower share lah of electrons keliling dia. Okay, so as a result the electron distribution is asymmetric or polar. Okay, because after all hydrogen and fluorine they have different electronegativity, so bond in between diorang ni sebenarnya is what we said to be polar bond. Okay, so this asymmetry results in regions of slightly negative and positive charge. Bear in mind, slightly. Okay, slightly bermaksud dia partially negative. Okay, and then one side pula yang partially positive. Okay, so in different regions of the molecule, so kita akan tunjuk guna Greek symbol. Okay, so Greek symbol delta tu. So yang delta ni bermaksud partial charge. Okay, dia ada slightly charge dia saja. Dia tak totally positive, tapi dia slightly positive. Ataupun dia tak totally negative, tapi dia slightly negative. Because covalent bond, dia share elektron kan. Dia bukannya pasal transfer of elektron. So kalau kita transfer of elektron, kalau satu atom transfer elektron dia terus dapat positive charge kan. Tapi kalau dia gain elektron, dia terus dapat negative charge. Tapi in this case class, this is not about transfer electron, donate ataupun accept. No, this is about sharing electron. Okay, dia pasal share electron. Tapi bila dia share electron ni pula, it depends on the electronegativity pula. Kalau ada one atom that has a higher electronegativity, in the case of F kat sini, so elektron lagi suka dekat sebelah dia ni kan. That is why kalau lagi banyak elektron, menyebabkan fluorine punya side ni is what we say to be partially negative. Okay, whereas hydrogen pula, since elektron tak banyak sangat keliling dia, so this side is what we say to be partially positive. Okay, so for example, fluorine is more electronegative. Okay, fluorine is more electronegative, therefore the fluorine atom becomes partially negative while the hydrogen becomes partially positive. So kita guna simbol delta tu. Okay, delta tu menunjukkan dia partially ataupun slightly. Okay, so example of polar bond. So tadi kita tengok HF, sekarang ni kita tengok H dengan Br. So again, Br is more electronegative sebab Br lagi dekat dengan fluorine.
So dia lagi more electronegative compared to hydrogen. So as you can see, ni adalah yang bahagian ruang grey ni kan. So grey ni adalah electron punya region, tapi dekat sekeliling kita punya bromine, we can see that lagi besar electron region dia. Okay, meanwhile compared to hydrogen, hydrogen punya electron region lagi kecil. So that is why sebelah Br ni is what we said to be partially negative, and then sebelah hydrogen ni pula partially positive. So the bond in HBr is polar. Okay, so sama juga in this case. Okay, so the electron are unevenly shared between oxygen and hydrogen atoms, so it forms a polar bond. So even this one pun antara hydrogen dengan oxygen, this is what we call as a polar bond. Okay, yang ni antara hydrogen dengan bromine ni pun adalah polar bond. Okay, so basically cara senang kita nak figure out adalah bila ada dua atom together but they have different electronegativity, automatically the bond between the two atoms is said to be a polar bond. Okay, so kita ada hydrogen, bromine, dua benda berbeza, polar bond then. Okay, dan kita ada oxygen dan hydrogen, dua atom berbeza, so bond antara dua orang pun adalah polar bond. So dipole movement now. So what is dipole movement? So dipole movement kita akan guna simbol mu pula. Okay. So dipole movement is a quantitative measurement of the polarity of a bond. Dia macam kalau dalam konsep fizik, dia macam force tapi bukan force lah. Okay. So this is about dipole movement. So dia adalah kuantitatif ataupun value lah sebenarnya. Value untuk menunjukkan a polarity of a bond. Lagi besar value tersebut, meaning lagi polar lah. Lagi kecil value tersebut, lagi less polar. Kalau zero bermaksud it is not a polar at all. Okay. So when mu does not equals to zero, so the molecules is considered as polar. Okay. But then when the mu is equals to zero, so the molecule is said to be non-polar. So the direction of polarity of a polar bond can be symbolized by a vector quantity. So a vector quantity meaning in the case of dipole movement, arah adalah penting lah kan, sebab vektor ni dia tengok arah juga kan. So kita akan guna arrow macam ni. Okay, so the cross end of the arrow is the positive end. Okay, so bahagian yang kamu buat cross dekat sini, that is the positive end. And lagipun sini nampak macam positif kan, therefore that is considered as the positive end. And the arrowhead is the negative end. So bahagian kepala arrow ni, that is the negative end. Okay, so kalau kita nak tunjuk direction of polarity in the case of HF ni, meaning daripada hydrogen ke arah fluorine. Okay, so this is how it looks like kalau kita nak tunjuk the polarity, direction of polarity. So a polar molecule, so covalent bond between two different atoms. Okay, so bond between two atoms is polar. Okay, kalau dia adalah two atoms with different electronegativity, then that is considered as polar. So the bonding electrons are closer to the more electron negative atom. Okay, so the one yang diorang share tu lagi suka pergi dekat yang more electron negative atom. So the side that is more electronegative atom is what we said to be the electron rich region. Okay, sebab lagi banyak elektron sekeliling dia kan, so itu adalah considered sebagai electron rich region. Meanwhile bahagian yang kurang elektron pula, okay, itu adalah considered as electron poor region. So macam kalau HF kita tu, so H adalah area electron poor region, F pula adalah electron rich region. Okay, so bahagian negatif lagi besar, lagi banyak elektron, bahagian yang positif pula lagi kurang elektron. So that's why dia electron poor region. Whereas kita punya non-polar molecule pula, so non-polar molecule usually kamu akan nampak dia adalah covalent bond between same atoms. So
kita dah tengok tadi kan, polar bond adalah antara dua atom with different electronegativity. Tapi bila kita punya bond adalah between two atoms with the same electronegativity, meaning usually dia adalah the same atom, okay, so that bond is what we call as a non-polar bond. Okay, so covalent bond between atoms of the same element is non-polar. Therefore, kita akan consider molecule tersebut sebagai non-polar molecule. So bonding electrons meaning since dia adalah non-polar, so the bonding electrons are shared equally. So tadi kalau electronegativity berbeza, kamu akan nampak the electron being shared is not equal kan. Ada satu side yang lagi besar, ada satu side yang kecil. Okay. Tapi bila dia adalah non-polar bond, bermaksud elektron yang diorang share tu adalah equal. Okay. So kalau sebelah kanan besar macam ni, sebelah kiri pun besar macam tu juga. Okay. So itu adalah untuk non-polar. So for example, kita ada fluorine gas and then kita ada juga oxygen gas. Okay. So ini adalah so atom ni, the bond here is what we said to be a non-polar bonds because it is shared between two atoms with the same electronegativity. So kita dah belajar polar bond dengan non-polar bond tadi kan. Okay, tapi bear in mind if a molecule that contains polar bond, dia ada dua possibility. Okay, it might be a polar molecule or it might be a non-polar molecule. Okay, so macam ni, kalau molecule tersebut it consists of only non-polar bond, okay, therefore the whole molecule adalah considered sebagai a non-polar molecule. Tapi ayat yang ni pula dia maksudkan if the molecule it contains a polar bond but there might be two possibility. Okay, it might be a polar molecule or it might be a non-polar molecule. Okay, so the polarity of a molecule it depends on two things. Okay, so the first one adalah shape of a molecule. So that is why tadi kita nak tengok kan pasal a polarity of a molecule ni adalah based on dia punya shape, sama ada yang linear tu, trigonal planar, trigonal bipyramidal, tetrahedral, octahedral. Okay, and satu lagi adalah resultant dipole movement. Okay, resultant dipole movement ni adalah basically the total of the dipole movement yang ada dalam molekul tersebut. Okay, dia macam resultant force lah. Kita nak tengok kan at the end of the day resultant force tu adalah berapa kalau ada banyak force dari banyak-banyak arah kan. So kita akan tengok balik resultant force tu berapa. So sama juga dengan case yang ni. So kita akan tengok resultant dipole movement dekat sini. So for example, kalau kita ada HCl dekat sini, so HCl ni, dia punya kalau kita tengok in terms of dia punya shape, dua-dua HCl dengan CO2 they are both linear. Okay, they are both linear molecule. Okay, tapi untuk kita punya HCl, the mu does not equals to 0. Saya ingat tak tadi, kalau mu does not equals to 0, therefore it is a polar molecule. Okay, tapi kalau kita tengok pula untuk CO2, mu dia pula adalah 0. Maksud dia adalah a non-polar molecule. So macam mana kita nak tahu tu? So kita tengok dia punya dipole movement. So macam HCl ni, dipole movement cuma ke arah Cl sahaja kan, sebab Cl is more electronegative. Okay, so as you can see dia partially negative. Okay, therefore it shows that it is more electronegative. So bila kita nak buat dia punya dipole movement, so dia ke arah Cl lah. Okay, so now since dia ke arah Cl sahaja, so let's say sahaja kita tak diberi tahu pun berapa sebenarnya polarity dia kat sini. So let's say since dia ke arah kanan, so Miss just letak value untuk mu dia adalah positive X. Okay, so basically since dia ada value, maksud the mu does not equals to 0. So kalau does not equals to 0, that's why dia adalah a
polar molecule. Tapi kalau macam kita punya CO2 ni pula, so CO2 kalau kita tengok in terms of polarity dia, so oxygen is more electronegative kan, so daripada C dia ke arah O, itu dia punya direction. Dan satu lagi adalah daripada C pergi ke O sebelah kanan pula, so that is another polarity yang ada. Okay, so kalau kita tengok pula dipole moment, so kalau the one yang ke arah kanan, so let's say kalau C to 0 ni value mu dia adalah Y. Okay, so kalau ke kanan kita just anggap dia positive Y. Okay, and then kalau yang ke kiri pula, sebab ini adalah antara C dengan O juga kan, so basically kiri kanan value polarity adalah sama, which is Y. It's just that the direction adalah berbeza. So kalau yang ke kiri pula, Miss letak mu dia adalah equals to negative Y. Okay, jadi what is the resultant dipole moment then? Okay, so bila kita tengok total, bila kita totalkan dia, so you will get that the mu is equals to 0 sebab negative Y tambah dengan positive Y, so kamu akan dapat 0. Okay, so bila dia jadi 0 kat sini, bermaksud it is a non-polar molecule. Okay, despite HCl ni, ini polar bond. Okay, so ini adalah polar bond and then it shows that the HCl adalah a polar molecule. Tapi kalau kita tengok pula CO2, so antara C dengan O, so C dengan O sebelah kanan ni, dua-dua adalah polar bonds. Tapi at the end of the day, as a molecule, adakah dia a polar molecule? Tak, it is a non-polar molecule. Okay, so HCl is a polar molecule, CO2 is a non-polar molecule. So kita nak tengok reasoning dia lah. So explanation untuk HCl, so HCl has a linear geometry. So kita bagi tahu dulu shape dia apa. Okay, so it has a linear geometry. So since the two atoms have different electronegativity, kita ada H dengan Cl, so they have different electronegativity. So the HCl bond is a polar bond. Okay, so bond yang dekat sini antara H dengan Cl ni adalah polar bond. The dipole moment cannot be cancelled off. Okay, so tak ada dipole moment yang boleh cancel pun. Memang kita, sebab kita ada satu je dipole moment, so there's nothing untuk cancel off yang satu tu. So therefore the mu, okay, the resultant dipole moment of HCl molecule does not equals to 0. Okay, so the HCl molecule possesses a resultant dipole moment. Ataupun kalau ayat yang bahagian ni, so HCl molecule this part, nah, this one, bahagian ni kan, kalau kamu nak cakap, thus the resultant dipole moment of HCl is not 0 pun boleh juga, ataupun kamu boleh terus pergi je, or the mu does not equals to 0 for HCl pun okey je. Okay, so ayat kat situ boleh jadi yang macam ayat yang dalam dah sedia ada kat situ, ataupun kamu boleh tulis penuh the resultant dipole moment of HCl is not 0, or kamu boleh cakap je the mu does not equals to 0 for HCl. Okay, therefore that is why dia adalah a polar molecule. Oh my god. Okay, so ada muncul kat bawah tu. Therefore, HCl is a polar molecule. Hopefully kamu nampak lah. Okay, jadi ini adalah bila kita tengok contoh a molecule with different atom. Okay, different atom and asymmetrically arranged. They are polar. So, asymmetrically ni sebenarnya kamu boleh nampak bila kamu bahagi dua antara H dengan Cl tu. Okay, so antara H dengan Cl, satu H sini, satu Cl kat sini. So, bila kamu bahagi dua pun, kamu dah nampak tak berbeza kan? Ada H dengan Cl. So, dia adalah dua atom yang berbeza. So, obviously, dia akan consider sebagai polar lah. Sebab dia tak asymmetrical. Okay, so bila dia tak asymmetrical, beza atom pula tu, therefore itu akan considered sebagai a polar molecule sebenarnya. Tapi hint yang paling besar Miss Sasa adalah actually they have two different atom with different electronegativity. Okay,
Whereas kalau kita tengok pula kepada carbon dioxide, so carbon dioxide pun it has a linear shape. Okay, so the C double bond O bond is polar. Okay, because oxygen is more electronegative than carbon. So bear in mind, okay, bond antara C dengan O ni, it is a polar bond. Okay, so this part pun polar bond juga because oxygen is more electronegative than carbon. But then, okay, macam yang Miss tunjuk tadi, the bond dipoles are equal in magnitude. Okay, the magnitude adalah sama. Yang tadi Miss guna Y dengan Y kan. It's just that they are in different direction. So, at the same time, they are symmetrically arranged because they are linear. Sebab kalau kamu bahagi dua antara C, bahagi dua dekat bahagian C ni, okay, bila kamu tengok bahagi dua tu, kiri kanan adalah sama kan? Kiri dia adalah oksigen, kanan dia pun adalah oksigen. So that is why they considered sebagai symmetrically arranged. Okay, so the dipole moments can cancel each other. So bila dipole moment boleh cancel each other, so apa yang berlaku? What happened to the mu then? Resultant dipole moment. Kita akan dapat 0. So there is no resultant dipole moment ataupun the resultant dipole moment is 0 untuk kita punya CO2. So that is why CO2 is a non-polar molecule. Okay, so this is the case bila kita tengok molecule with different atom. Okay, kita ada carbon dengan oksigen kan, so kita ada different atom kat situ, tapi basically kalau kita focus on shape dia, carbon as the central atom and then oxygen pula adalah sebagai terminal atom. So kalau kamu tengok, terminal atom adalah sama, so that's why dia ada mention about the identical terminal atoms kat sini, and then at the same time they are symmetrically arranged. Okay, symmetrically arranged sebab kalau tadi macam Miss pesan tadi, dia adalah linear kan. Bila kita bagi dua, you can see that kanan ada oksigen, kiri pun ada oksigen. Okay, therefore they are symmetrically arranged. So this one will be considered as non-polar. Okay, so kena try make sense benda ni. Okay, so determining polar and non-polar molecules. So use 3 steps approach outlined below. So use electronegativity values to predict bond polarity. So identify dulu bond yang ada, non-polar kah, polar bond. Okay, sebab kalau bond yang ada adalah non-polar bond, automatically kalau semua adalah non-polar bond, automatically the whole molecule adalah non-polar molecule. Okay, tapi bila kamu dah dapat identify, oh bond yang ni adalah polar bond, maksud electronegativity adalah berbeza kan, ada antara dua atom tu electronegativity berbeza, so kamu boleh identify, oh ini adalah polar bond. So itu benda pertama yang kamu kena identify dahulu. Okay, use the electronegativity to predict bond polarity, sama ada polar bond ataupun non-polar bond. And then kita akan guna pula Vesper method to predict the molecular shape. Okay, so very simple. Kamu dah belajar pasal linear. Okay, kamu dah belajar pasal linear, dan kamu belajar pasal trigonal planar. Okay, kamu ada belajar pasal tetrahedral, dan kamu belajar pasal trigonal bipyramidal, dan kamu belajar juga pasal octahedral. Octahedral Miss tak ready, so it's okay. So kamu dah belajar shape yang tu, so try to identify dahulu. Okay, so supposedly kamu belajar pasal basic shape sahaja kan, so di antara semua tu just ingat balik lah how many number of atoms, terminal atoms yang ada, so kamu boleh identify the shape. Okay, and then from the molecular shape, determine whether dipole moment cancel to give a non-polar molecule, ataupun kalau kita combine to produce a resultant dipole moment for a molecule. Okay, so kiranya yang ketiga, lepas kamu dah tentukan shape, kita tengok boleh cancel off each other ataupun tidak ada dipole moment. Okay, whether the resultant dipole moment is actually 0 ataupun does not equals to 0. Itu yang terakhir. Daripada situ nanti, kalau boleh cancel off, kalau your mu equals to 0, therefore a non-polar molecule. Tapi if bila kamu tengok based on that shape, and then the dipole moment cannot be cancelled off, meaning the mu does not equals to 0, therefore that is a polar molecule.
So kita boleh guna juga steps ini untuk tentukan. So basically if kalau kita tengok ada molecular shape unsymmetry, so unsymmetry misalnya so far kalau kamu nak tengok yang unsymmetry ni macam HF tadi lah. Okay, HF tu tadi memang unsymmetry lah, sebab bila kamu bahagi dua tengah-tengah, okay, memang kiri kanan adalah berbeza dah. So obviously itu adalah unsymmetry. So automatically the mu does not equals to 0. Therefore it is considered as a polar molecule. Okay, tapi symmetry ni pula adalah kalau kamu tengok sesuatu molecule that has a basic molecular shape. Okay, basic molecular shape. So usually itu adalah symmetrical. Okay, so macam kalau Miss ambil tetrahedral. Okay, so tetrahedral kat sini, kalau Miss bahagi tengah-tengah kat sini, Miss tak tahu kamu nampak ke tak, Miss harap kamu nampak. Kalau Miss bahagi tengah-tengah kat sini, so as you can see, sebelah ni sama, warna putih kan, sebelah ni pun putih juga. Okay, so itu adalah considered symmetrical. So sebenarnya kalau Miss potong kat sini pun, you can see dia adalah symmetrical. So kalau Miss ambil macam trigonal planar pun, kalau Miss bahagi tengah-tengah, so you can see sebelah ni sama, sebelah sini pun sama juga. Okay, so dia considered sebagai symmetrical. Kalau kita ambil linear tadi Miss rasa kamu dah nampak lah. Okay, kalau Miss bagi tengah-tengah, kanan sebelah kanan ke kiri pun Miss tak ingat juga dah. Okay, tapi sini warna merah. Okay, sini pun warna merah juga kan. So dia symmetrical. Okay, so basically kalau symmetry ni kita kena tengok pula lah, kita boleh bahagi dua. Okay, so based on the basic molecular shape, kamu boleh bahagi dua benda pula. So one is where the terminal atoms, they are all identical. Okay, they are all identical. Therefore the resultant dipole moment, okay, the dipole moment, they can cancel off one another. So bila dia boleh cancel off one another, so the resultant dipole moment akan jadi zero lah. So dia akan jadi non-polar. But then if kamu ada molecular shape yang basic tu, but one of the terminal atoms adalah berbeza, okay, therefore itu akan considered sebagai the dipole moment later on, they cannot cancel off one another. Therefore it will be considered as a polar molecule because the resultant dipole moment does not equals to 0. Maksudnya macam ni ya. For example, let's look. Okay, so for example, Miss harap kamu boleh nampak ni, kita ada trigonal planar. Okay, kita ada trigonal planar. Tapi as you can see, central atom, biru ni adalah central atom. Tapi terminal atom kita ada dua yang putih dan kita ada satu yang merah kat sini. Okay, so bila kita bahagi dua, kita tengok, oh so somehow dia punya susunan, okay, so since dia adalah non-identical, walaupun dia adalah symmetrical, kalau kamu tengok dia macam symmetrical je kan. Kalau kamu tengok dia ada sama je kiri kanan, tapi since ada berbeza dia punya terminal atom, so automatically sebenarnya dia tak boleh nak cancel off lah dia punya dipole moment. Okay, so why? So kita tengok sekarang ni contoh, let's say Miss bagi kat kamu. Okay, sebelum kita try this tu, jap. Okay. So let's say example. Okay, let's say kita ada CCl4, okay, dengan CCl2F2. Okay, so kita ada tetrachloromethane dengan kita ada dichloro-difluoromethane. Okay, so bila kita tengok ni, bond yang ada antara semua yang ada dekat sini, dia adalah non-polar bond. So kalau Miss lukis structure dia, so kita akan dapat that Cl,
untuk CCl4. Okay, dan kita akan dapat tentukan yang shape dia adalah tetrahedral lah kat sini. Okay, ini adalah untuk CCl4. Okay, and then kalau untuk CCl2F2 pula, so you will also get tetrahedral juga. Okay, so ini adalah tetrahedral juga. Okay, jadi sekarang ni kalau kita tengok bond untuk CCl4, so bond yang untuk CCl4 ni dia adalah considered sebagai polar bond. Kenapa polar bond? Sebab C dengan Cl, Cl is more electronegative, C pula is more electropositive. Okay, so basically bila ada beza in terms of electronegativity, so it is considered as polar bond. Okay, so kalau kita tunjuk the direction of the polarity, therefore dia semua ni ke arah Cl. Okay, and semua value dekat sini adalah sama kan, sebab dia Cl kan, dia adalah antara carbon dengan Cl, so semua value untuk dipole moment dekat sini adalah sama. Okay, so bila sama, dia macam kamu try imagine meja kan ada 4 sisi kan. Okay, meja ada 4 sisi, so let's say daripada setiap satu sisi tu ada someone tarik meja tu. Okay, semua daripada arah tu, daripada arah kiri kanan, atas bawah dia tu, semua ada orang nak tarik. Okay, and somehow kekuatan semua orang ni adalah sama. Kamu rasa meja tu akan bergerak ataupun tidak? Kalau kekuatan semua adalah sama sahaja. Okay, so kalau kekuatan dia semua sama, therefore apa jadi dengan resultant forces? So resultant forces dia, sebab dia arah berbeza semua kan, so basically they can cancel off one another. So nanti the mu, the resultant force akan jadi 0. So bila jadi 0, therefore CCl4 is a non-polar molecule despite having a polar bond. Okay, so bear in mind ini adalah the case kalau macam kita punya shape tadi, apa shape ni tadi? Tetrahedral. Okay, dua-dua ni adalah tetrahedral. Okay, tapi kalau kita tengok pula Cl2F2 ni, okay, so again bond yang ada dekat sini semua adalah non-polar. Okay, semua adalah polar. Okay, sebab kalau C dengan F, so F is more electronegative, and then Cl pun sama more electronegative, so semuanya ke arah F, dan yang lagi dua tu ke arah Cl. Okay, tapi adakah value untuk dipole moment antara C dengan F dengan C dengan Cl adalah sama? Berbeza. Okay, because F is more electronegative compared to Cl tau. So dia akan tarik lagi kuat. So let's say Miss just bagi je the dipole moment untuk macam F tu adalah 2x. Okay, 2x. So kalau yang ke atas, so let's say yang ke arah atas tu Miss letak dia punya mu adalah equals to plus 2x. Kenapa plus? Sebab ke arah atas, so Miss just anggap itu positif. Okay, and then kalau yang F sebelah kanan tu pula, sebelah kanan, so itu pun adalah mu dia adalah equals to 2x juga. Okay, tapi macam Cl yang tengah-tengah tu pula dia ke arah bawah. Okay, so let's say Miss anggap dia ke arah bawah, tapi Cl ni pula dipole moment dia tak sekuat F. So tapi dia ada value juga, so Miss letak X je value dia. Okay, so Miss letak X tapi dia ke arah bawah, therefore mu untuk Cl ni adalah equals to negative X. Okay, and then mu yang sebelah kiri tu pula, since dia ke arah sebelah kiri, so yang tu Miss letak negatif jugalah. Okay, sebab dia vector kan, so dia depends on the direction, so Miss letak negatif juga. So since value dia adalah X, magnitude dia adalah X, therefore sini pun mu adalah negative X. So bila kamu total up kan all the dipole moments, which is jadi the resultant dipole moment kan, so adakah the dipole moment can cancel off one another? So bila kamu total up kan, so kamu tahu yang dia tak akan dapat 0. Okay, it does not equals to 0, because nanti kalau kamu kira ni sebenarnya kamu akan dapat positive 2x kan sebenarnya, tapi kita just anggap bermaksud ada value dekat situ, ada magnitude dekat situ, it is not equals to 0. So that's why Miss letak, so the resultant dipole moment does not equals to 0, because the dipole moment cannot cancel off one another. Therefore
CCl2F2 is a polar molecule. Okay, so basically kalau kamu ada je basic molecular shape, tapi bila ada satu je, okay, bila ada satu terminal atom yang berbeza, bermaksud the dipole moment, the resultant dipole moment cannot cancel off, is not equals to zero because the dipole moment cannot cancel off one another. Okay, jadi dekat sini dia akan jadi a polar molecule. Tapi if sama je dia punya terminal atoms, so the dipole moment can cancel off one another. Nanti dia akan dapat mu dia equals to zero. So it is a polar molecule, non-polar molecule. Okay, non-polar molecule. So just nak kena ingat yang tu lah. So sebab kamu belajar basic kan, so should be okay rasanya. Okay, so now it's your turn untuk buat try this. So indicate the direction in which the shared electron pair is shifted in the molecules given below. So basically the shared electron pair akan move from a more electropositive ke arah more electronegative. Okay, so macam contoh yang diberi kepada kamu CO2 kat sini. So carbon being the more electropositive, so dia adalah partially positive. Oxygen pula being more electronegative, so dia partially negative. So that is why arah electron tu adalah daripada carbon ke arah oxygen. Okay, so try to identify juga untuk ada molecules kat sini. Ke mana pergi kita punya shared electron pair tu sebenarnya. Okay, and then last kali kita tengok kepada try this 9.0. So predict the polarity of molecules, state which of them are polar and which are non-polar. Okay, so saya contoh kat sini yang adalah agak senang. Okay, so basically identify dahulu dia ada polar bond ataupun non-polar bond. Okay, based on electronegativity. Okay, tengok balik 3 step tu sebenarnya. So ini adalah step pertama. And then step kedua pula, try to identify the molecular shape. Okay, so ini adalah untuk molecular shape. And then last kali, lepas dah boleh identify molecular shape, kamu tengok pula dia punya resultant dipole moment. Okay, resultant dipole moment meaning nak tengok yang mu dia equals to zero ke ataupun does not equals to zero. So basically tengok in terms of sama ada can cancel off, okay, or cannot. Okay, baru kamu cakap pasal resultant forces dia. So kamu boleh identify lah whether it is a polar molecule ataupun non-polar molecule. Tapi sebenarnya 4 yang ada kat sini sangat senang lah. Okay, so good luck. Bye-bye. Assalamualaikum.